بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو پشاور ماڈل اسکول بوائز 3۔ اینڈ ویلکم ٹو یور آن لائن اسلامیات کلاس فور کلاس 4۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسے کہ ہم نے پرسوں چیپٹر پڑھا تھا ایمانداری کے حوالے سے، ایمانداری کے متعلق ہم نے چیپٹر اپنا ایکسپلین کیا تھا۔ میں دوبارہ ذرا آپ کو اس کی ایکسپلینیشن بتاؤں گی، لیکن سب سے پہلے بیٹا آپ اپنی بک اوپن کریں گے، اسلامیات کی بک اوپن کریں، تھوڑا سا اس کی ایکسپلینیشن کی طرف دوبارہ جاتے ہیں، پھر میں آپ کو اس کی ایکسرسائز کرواؤں گی، ٹھیک ہے بیٹا۔ ایمانداری جو ہے مفہوم ہم نے اس کا ڈسکس کیا تھا۔ ایمانداری کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہر شخص کے ساتھ معاملہ اپنے ایمان کی روشنی میں کریں، جیسے کہ میں نے آپ کو ایمان کے متعلق بھی بتایا تھا کہ ایمان کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی سچے دل سے یقین کرنا اور زبان سے اس چیز کا اقرار کرنا، یہ ہمارے پاس ایمان آ جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم کسی بھی مسلمان شخص کے ساتھ، کسی بھی انسان کے ساتھ جو ہے کوئی بھی کام، کوئی بھی معاملہ کریں، وہ ہمیں اپنے ایمان کی روشنی میں رکھنا چاہیے۔ ایمان کی روشنی میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مد نظر رکھ کر، اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر ہم نے کیا کرنا ہے، وہ کام جو ہے وہ سر انجام دینا ہے۔ یعنی اس کام میں یا ہماری طرف سے کوئی بھی دھوکہ جو ہے وہ شامل نہ ہو، کوئی فریب شامل نہ ہو، کوئی جھوٹ اس میں شامل نہ ہو۔ ایمان اس حقیقت کو مان لینے کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے تمام اعمال، اقوال اور اس کی نیت تک سے پوری طرح باخبر ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر جگہ پر موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سن بھی رہا ہے۔ تو جو ہے ایمان کی حقیقت کیا ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے تمام اعمال جو ہے عمل کی جمع ہے، یعنی ہمارے جو اپنے اعمال ہیں جو ہم کر رہے ہیں، اقوال جو ہے وہ قول کی جمع ہے، اقوال کا مطلب ہے بات، سمجھ آ رہی ہے نا بیٹا۔ اعمال ہم کہتے ہیں کام کو اور اقوال کہتے ہیں بات کو۔ نیت یعنی جو ہم نے ارادہ کیا ہوا ہے، باخبر ہے، واقف ہے، سمجھ آ گئی نا بیٹا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری ظاہری اور باطنی، یعنی ہمارے چھپے ہوئے راز اور ہمارے ظاہر جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر ایک چیز کا پتہ ہے۔ یعنی چنانچہ ہمیں اگر کوئی کسی سے دھوکہ کرتا ہے تو اس نے اپنے ایمان کی لاج نہیں رکھی، اس نے اپنے ایمان کی عزت نہیں رکھی۔ اسے اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ اور سن رہا ہے، یہی مطلب دیانتداری کا بھی ہے۔ دیانت کا لفظ جو ہے بیٹا یہ دین سے نکلا ہے، اس کا میننگ ہے کسی کا دیندار ہونا یا ایماندار ہونا، ایک ہی بات ہے۔ دونوں میں بندے کو اللہ تعالیٰ کی کھڑی نگرانی میں مطلب سخت نگرانی کا احساس بے ایمانی اور بد دیانتی سے روکے رکھتا ہے۔ یعنی جب ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے، تو یہ احساس جو ہے بیٹا یہ ہمیں بے ایمانی اور بد دیانتی سے روکتا ہے، یعنی برائیوں سے روکتا ہے، سمجھ آ گئی نا بیٹا۔ ایمان کا مفہوم کیا ہے؟ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کریں، وہ ہمیں اپنے ایمان کی روشنی میں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر ہمیں یہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب آپ بیٹا اپنا بک کا پیج جو ہے پیج نمبر 81 اوپن کریں، اور اس میں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، جو آپ کے معروضی سوالات ہیں اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کے معروضی سوالات آپ میرے ساتھ ساتھ اس کو فل اپ بھی کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیج نمبر 81 آپ اوپن کریں۔ کویسچن نمبر 2 ہے ہمارے پاس، خالی جگہ پر کریں۔ سب نمبر 1 ہے ہمارے پاس، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، نمبر 1 ہے ہمارے پاس، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں مسلمانوں کے پاس ڈیش اور دیانتداری کا بے مثال نمونہ موجود ہے۔ کس چیز کا؟ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں مسلمانوں کے پاس کس چیز کا بے مثال نمونہ موجود ہے؟ ایمانداری کا۔ ایمانداری کا ورڈ ہمارے پاس بلینک نمبر 1 میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں مسلمانوں کے پاس ایمانداری اور دیانتداری کا بے مثال نمونہ موجود ہے۔ بلینک نمبر 2 ہے بیٹا ہمارے پاس، ایمانداری کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہر شخص کے ساتھ معاملہ اپنے ڈیش کی روشنی میں کرے۔ جیسے میں نے آپ کو اس کا مفہوم بتایا ایمانداری کا، کہ ایمانداری کا مطلب کیا ہے کہ مسلمان جو ہے ہر شخص کے ساتھ معاملہ اپنے ڈیش کی روشنی میں کرے۔ کس چیز کی روشنی میں کرے؟ ایمان کی روشنی میں کرے، سمجھ آئے گی نا بیٹا۔ نمبر 2 بلینک میں ہمارے پاس کون سا ورڈ آئے گا؟ ایمان کا ورڈ ہمارے پاس آئے گا، ٹھیک ہے۔ فرسٹ بلینک ہمارے پاس تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں مسلمانوں کے پاس ڈیش اور دیانتداری کا بے مثال نمونہ موجود ہے، تو ایمانداری کا ورڈ ہمارے پاس بلینک نمبر 1 میں آئے گا، اور بلینک نمبر 2 میں ہمارے پاس ہے ایمانداری کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہر شخص کے ساتھ معاملہ اپنے ایمان کی روشنی میں کرے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 ہمارے پاس بلینک ہے بیٹا،
दियानत का लफ्ज़ डैश से निकला है। जैसे मैंने आपको चैप्टर में एक्सप्लेन किया था कि दियानत का लफ्ज़ किस चीज़ से निकला है, दीन से निकला है। इसका मीनिंग क्या है, दीनदार होना। समझ आ गई ना, दियानत का लफ्ज़ जो है ये दीन से निकला है और इसका मतलब क्या है, दीनदार होना। तो ब्लैंक नंबर 3 में हमारे पास क्या आएगा, दियानत का लफ्ज़ किस चीज़ से निकला है, दीन से निकला है। ठीक है, ब्लैंक नंबर 3 में हमारे पास आएगा दीन का वर्ड। नंबर 4 में हमारे पास है, अगर कोई किसी से धोखा करता है तो गोया उसने अपने ईमान की लाज नहीं रखी। लाज का मतलब क्या है, इज़्ज़त। यानी अगर कोई भी इंसान जो है वो किसी को धोखा देता है तो वो क्या करता है कि अपने ईमान की इज़्ज़त नहीं करता, अपने ईमान की लाज नहीं रखता, अपने ईमान की वक़ार नहीं रखता। यानी एक इज़्ज़त, वक़ार, समझ आ गई ना बेटा, एक लाज हम कहते हैं इज़्ज़त को, इज़्ज़त नहीं रखता वो, यानी उसने अपने ईमान की लाज नहीं रखी, तभी उसने ये काम किया, यानी किसी को धोखा दिया, किसी को फ़रेब, यानी फ़रेब, धोखा, झूठ, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं। तो ब्लैंक नंबर 4 में हमारे पास क्या है, अगर कोई किसी से धोखा करता है तो गोया उसने अपने ईमान की लाज नहीं रखी। ब्लैंक नंबर 4 में हमारे पास क्या आएगा, लाज का वर्ड। अब आते हैं ब्लैंक नंबर 5 पर। इसमें एक वाक़या हमने पढ़ा था, एक वाक़े के मुतालिक हमने पढ़ा था कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लक़ब मिला था अमीन का और सादिक का, यानी सादिक और अमीन का लक़ब उनको मिला था। तो सादिक और अमीन का लक़ब उनको किस वजह से मिला था कि वो उनके पास लोग जो थे वो अपनी अमानतें रखवाते थे। समझ आ गई ना बेटा, तो इस वजह से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन का लक़ब मिला। लेकिन जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के हुक्म से मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करने का हुक्म मिला तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जितनी भी अमानतें थीं वो उन्होंने किस सहाबी के सुपुर्द की थी। आप लोग को पता है, हमने पढ़ा था ना बुक में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डैश को नसीहत फरमाई कि लोगों की अमानतें उन तक पहुंचाकर मदीना आ जाएं। किस को नसीहत फरमाई थी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को। ठीक है ना, तो हमारे पास जो है ब्लैंक नंबर 5 में क्या आएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को नसीहत फरमाई कि लोगों की अमानतें उन तक पहुँचा कर मदीना आ जाए। ब्लैंक्स बेटा आपने बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से इंक पेन से करने हैं। ठीक है, पेंसिल से भी नहीं करना और मार्कर से नहीं करना, आपने इन ब्लैंक्स को इंक पेन से कंप्लीट करना है। ठीक है, सबसे पहले आज की डेट आप बुक के ऊपर लिखें, टुडे इज़ 14/1/2021। ठीक है, और उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 पर आएँ जो आपका है खाली जगह पुर। नंबर 1 ब्लैंक में आपके लिए दोबारा पढ़ती हूँ। नंबर 1 ब्लैंक में हमारे पास है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में मुसलमानों के पास ईमानदारी और दियानतदारी का बेमिसाल नमूना मौजूद है। ब्लैंक नंबर 1 में हमारे पास क्या आएगा, ईमानदारी का वर्ड। नंबर 2 है हमारे पास ईमानदारी का मतलब ये है कि मुसलमान हर शख्स के साथ मामला अपने डैश की रोशनी में करे। किस चीज़ की रोशनी में करे, ईमान की रोशनी में करे। ठीक है बेटा, नंबर 2 ब्लैंक में हमारे पास वर्ड है ईमान। फिर हम आते हैं ब्लैंक नंबर 3 पर। नंबर 3 हमारे पास है दियानत का लफ्ज़ डैश से निकला है। किस चीज़ से निकला है, दीन से। नंबर 3 ब्लैंक में हमारे पास क्या आएगा, दीन का वर्ड आएगा। नंबर 4 हमारे पास है बेटा, अगर कोई किससे धोखा करता है तो गोया उसने अपने ईमान की डैश नहीं रखी, क्या नहीं रखी, लाज नहीं रखी। ठीक है, नंबर 5 पे हमारे पास है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डैश को नसीहत फरमाई कि लोगों की अमानतें उन तक पहुंचाकर मदीना आ जाएं। किसकी अमानतें, यानी उन लोगों की अमानतें जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखवाते थे, चाहे वो काफिर थे, जो मुशरिकीन थे, कुफार मक्का थे, वो भी हज़ूर सल्लल्लाहु के पास अपनी अमानतें रखवाते थे। आपके ब्लैंक नंबर 5 में क्या आएगा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई थी। ब्लैंक नंबर 5 में हमारे पास क्या है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट करना है। आपकी बुक भी चेक होगी जब इंशाल्लाह आप स्कूल आओगे, तो ये आपका पेज नंबर जो है, पेज नंबर 81 जो है, ये बेटा आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आ जाएं पेज नंबर 82 पर। किताब का सफ़ा नंबर है 82, जिसमें आपका क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कॉलम इस तरह मिलाएं कि मायनी वाज़े हो जाएं। ठीक है, जो मीनिंग है वो वाज़े हो जाएं। एक साइड पर अरबी लिखी है और दूसरे साइड पर उसका तर्जुमा यानी उसके मीनिंग लिखे हुए हैं। आपने इतने अच्छे तरीके से रूलर और पेंसिल उठाएं और नीट एंड क्लीन तरीके से आपने इसको अटैम्प्ट करना है। ठीक है, गौर से सुने और इसको अटैम्प्ट करें, आपने गलत नहीं करना। ठीक है बेटा, नंबर 1 हमारे पास है लादीना लिमन ला अहद लहू, यानी लादीना उसके दीन का, लिमन ला यानी उसके दीन का कोई एतबार नहीं।
لا عہد لہو، عہدہ وعدہ، ٹھیک ہے، اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں جو شخص وعدہ کا پابند نہیں. یعنی نمبر 1 میں ہم نمبر 1 جو ہے کالم کس کے ساتھ ملائیں گے؟ سیکنڈ لاسٹ پر، یعنی جو سیکنڈ لاسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں جو شخص وعدے کا پابند نہیں. دوبارہ میں آپ کے لیے پڑھ رہی ہوں. نمبر 1 ہمارے پاس ہے لا دین لمن لا عہد لہو، اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں جو شخص وعدے کا پابند نہیں. آپ رولر اور پینسل اٹھاؤ اور نیٹ اینڈ کلین طریقے سے آپ نے اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. نمبر 1 ہے لا دین لمن لا عہد لہو، اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں جو شخص وعدے کا پابند نہیں، ٹھیک ہے. نمبر 2 ہے اذا وعد اخلف، یعنی اذا جب وعدہ کرتا ہے، اخلف یعنی اسے پورا نہیں کرتا. اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا نہیں کرتا. نمبر 2 ہمارے پاس ہے اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا نہیں کرتا، ٹھیک ہے. آپ نے رولر اور پینسل کے ساتھ نمبر 2 جو ہے وہ آپ نے ملانا ہے. اذا جب وعدہ کرتا ہے، اخلف تو اسے پورا نہیں کرتا، یعنی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کو پورا نہیں کرتا اپنے وعدے کو، ٹھیک ہے نا. اذا وطمن خانہ، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے، ٹھیک ہے. اذا جب، جیسے ہم نے اس میں کالم نمبر 2 میں اذا کا میننگ جب بتایا، یہاں پہ بھی نمبر 3 میں بھی آپ کے پاس ہے اذا وطمن خانہ، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے، ٹھیک ہے. وطمن خانہ یعنی جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے. نمبر 4 ہمارے پاس ہے لا ایمان لمن لا امانت لہو، لل ایمان لمن لا امانت لہو، اس شخص کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں جو امانت دار نہیں. ایمان لمن لا امانت لہو، ایمان یعنی اس شخص کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. لا امانت لہو یعنی جو امانت دار نہیں. نمبر 4 آپ کا ہے کہ ایمان لمن لا امانت لہو، اس شخص کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں جو امانت دار نہیں. نمبر 4 ہمارے پاس ہے نمبر 5 اذا حدث کذب، یعنی کذبہ جھوٹا، جو جھوٹ بولتا ہے. اذا جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. یہ کس کی نشانی ہے؟ یہ منافق کی نشانی ہے، ٹھیک ہے بیٹا. اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. سمجھ آ گئی نا بیٹا. نمبر 5 ہمارے پاس ہے اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. نمبر 6 ہمارے پاس ہے آیت المنافق ثلاثہ، یعنی منافق کی 3 نشانیاں ہیں. آیت المنافق ثلاثہ، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ آپ کو کر دیتی ہوں، آپ دوبارہ اس کو غور سے سنیں اور اس کو اٹیمپٹ کریں، ٹھیک ہے. نمبر 1 ہمارے پاس ہے لا دین لمن لا عہد لہو، اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں جو شخص وعدے کا پابند نہیں. رولر اور پینسل کے ساتھ آپ نے اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے. گندی لائن آپ نے ڈرا نہیں کرنی، بالکل اسٹریٹ لائنز آپ نے ڈرا کرنی ہے، ٹھیک ہے. اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا نہیں کرتا. نمبر 3 ہے اذا وطمن خانہ، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس نمبر 4 للایمان لمن لا امانت لہو، یہ ہے اس شخص کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں جو امانت دار نہیں، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. نیکسٹ ہے بیٹا ہمارے پاس آیت المنافق ثلاثہ، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. یہ پیج نمبر 81 اور 82 آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں بک پر. آپ نے اس کو بالکل صحیح طریقے سے اٹیمپٹ کرنا ہے. ڈیٹ کے ساتھ آپ اس کو اٹیمپٹ کریں. سب سے پہلے ڈیٹ لکھیں پیج نمبر 81 پر اور اس کے بلینکس اٹیمپٹ کریں. پھر آپ آ جائیں پیج نمبر 82 پر اور اس کے اوپر بھی آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے. پینسل اور رولر آپ نے اٹھانے ہیں اور یہ کالم جو ہیں بیٹا یہ آپ نے بالکل کریکٹ طریقے سے جو ہے یہ ملانے ہیں. سمجھ آ گئی نا. جب آپ اسکول آئیں انشاءاللہ تو بکس جب آپ کی چیک ہوں گی تو آپ کا یہ پیجز جو ہیں یہ پیج نمبر 81 اور 82 کمپلیٹ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے بیٹا. اب جو ہے آپ بک آپ کے سامنے ہیں، آپ پینسل لیتے ہیں یا پین لیتے ہیں، آپ نے کویسچنس کرنے ہیں جو ہمارے چیپٹر کے جو کویسچنس ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. کویسچن نمبر 1 ہے بیٹا ہمارے پاس نیچے دیے گئے سوالات کے جواب دیں. یہ بک پیج نمبر 81 پر ہے. اگر آپ رف کاپی میں اس کو اپنے پاس نوٹ کرتے ہو ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر آپ اس میں بک میں نشان لگواتے ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے.
बुक में आप अपने निशान लगवाएं। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा हमारे पास, ईमानदारी से क्या मुराद है, जो हमने मफ़हूम में भी एक्सप्लेनेशन में भी आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है कि ईमानदारी से क्या मुराद है, यानी ईमानदारी किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम आपको बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। पेज नंबर 78 बेटा आप ओपन करें, पेज नंबर 78, और पेन आप हाथ में लें, पेन आप हाथ में ले लें। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास था कि ईमानदारी से क्या मुराद है, तो आप क्वेश्चन का आंसर आप मार्क करेंगे। ईमानदारी का मतलब ये है कि मुसलमान हर शख्स के साथ मामला अपने ईमान की रोशनी में करें। यहाँ से ईमानदारी का मतलब ये है, यहाँ से बेटा आप निशान लगाओ। ईमानदारी का मतलब ये है कि मुसलमान हर शख्स के साथ मामला अपने ईमान की रोशनी में करें, यानी उसकी तरफ से इस मामले में कोई धोखा शामिल ना हो। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। ठीक है, आई रिपीट अगेन दिस आंसर। क्वेश्चन आपका है बेटा कि ईमानदारी से क्या मुराद है, तो आंसर आपका पेज नंबर 78 पर है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लिखोगे, ईमानदारी का मतलब ये है कि मुसलमान हर शख्स के साथ मामला अपने ईमान की रोशनी में करे, यानी इसकी तरफ से इस मामले में कोई धोखा शामिल ना हो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। यहाँ से आपने इसको निशान इसका लगाना है। और आते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा आपका, किस शख्स के ईमान का एतबार नहीं, यानी आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि किस शख्स के ईमान का एतबार नहीं है। वो तो हमने पढ़ा भी था, आपको हमने आंसर भी बताया था, एक्सप्लेनेशन के दौरान भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि किस शख्स के ईमान का एतबार नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास था कि किस शख्स के ईमान का एतबार नहीं। उसका आंसर आपका पेज नंबर 79 पर है। पेज नंबर 79 जो है, जब आप उसको ओपन करें तो नीचे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, ला दीन लिमन ला अहद लहू वल ईमान लिमन ला अमानत लहू। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस शख्स के ईमान का एतबार नहीं, तो आप आंसर यहाँ से लगाएंगे, उस शख्स के ईमान का कोई एतबार नहीं जो अमानतदार नहीं, यानी आप यहाँ से निशान लगाएं, उस शख्स के ईमान का कोई एतबार नहीं जो अमानतदार नहीं। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, उस शख्स के ईमान का कोई एतबार नहीं जो अमानतदार नहीं, यानी उसके ईमान का कोई एतबार नहीं है जो अमानतदार नहीं है। जो किसी की अमानत में ख़यानत करता है तो क्या वो अमानतदार है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, ज़िंदगी के तमाम मामलात में किस चीज़ को बुनियादी अहमियत हासिल है, यानी ज़िंदगी के तमाम मामलात में, ज़िंदगी गुजारने के जितने भी काम हैं, जितने भी रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने के काम है, उसमें किस चीज़ को बुनियादी अहमियत हासिल है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर हमारे पास है पेज नंबर 79 पर आपका ये क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे बेटा पूछा गया है कि ज़िंदगी के तमाम मामलात में किस चीज़ को बुनियादी अहमियत हासिल है, तो इसका आंसर आपका है ईमानदारी की अहमियत की हेडिंग आपको नज़र आ रही है आपके बुक पेज नंबर 79 पर, और उसमें 3rd लाइन जो है, ज़िंदगी के तमाम मामलात में ईमानदारी और दयानतदारी को बुनियादी अहमियत हासिल है। यहाँ से आप निशान लगाएं, ज़िंदगी के तमाम मामलात में ईमानदारी और दयानतदारी को बुनियादी अहमियत हासिल है। यहाँ से आपने इसका निशान लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का आपका दोबारा मैं आपको बताती हूँ, पेज नंबर 79 ईमानदारी की अहमियत की हेडिंग, और उसकी जो 3rd लाइन है, यहाँ से बेटा आप निशान लगाएंगे, ज़िंदगी के तमाम मामलात में ईमानदारी और दयानतदारी को बुनियादी अहमियत हासिल है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, मुसलमान किस मामले में खुश नसीब हैं, यानी मुसलमान किस मामले में खुश नसीब हैं, क्या ऐसी चीज़ है मुसलमानों के पास कि उसमें वो खुश नसीब हैं। तो क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है,
वो भी आपका बुक पेज नंबर 79 पर है। बुक पेज नंबर 79 जब आप ओपन करेंगे और ईमानदारी की अहमियत की हेडिंग वही पेज है आपके पास। जब आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, ज़िंदगी के तमाम मामलात में ईमानदारी और दियानतदारी को बुनियादी अहमियत हासिल है, तो उसी की बेटा लाइन नंबर जो है नेक्स्ट जो पैरा आपका स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगाएंगे, निशान लगाएं क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर का। मुसलमान इस मामले में नहायत खुश नसीब हैं कि प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में उनके पास ईमानदारी और दियानतदारी का बेमिसाल नमूना मौजूद है। आई रिपीट अगेन दिस आंसर। मुसलमान इस मामले में नहायत खुश नसीब हैं कि प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में उनके पास ईमानदारी और दियानतदारी का बेमिसाल नमूना मौजूद है। यहाँ तक आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। आपने क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से लगाना है, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा आपका कि हिजरत की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार की अमानतें वापस करने का काम किस सहाबी के सुपुर्द किया। यानी हिजरत की रात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि आप मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करें, तो आपके पास जितनी भी अमानतें थीं वो आपने किस सहाबी के सुपुर्द की थी, ठीक है। आपके क्वेश्चन नंबर 5 का मीनिंग ये है कि हिजरत की रात, यानी हिजरत की रात का मतलब ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि आप मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करें, तो आपके पास कुफार ने जितनी भी अमानतें रखवाई थीं वो आपने किस सहाबी के सुपुर्द की थी, ठीक है। तो आंसर आप इसका देखें कि आंसर आपके पास इसका क्या आ रहा है। आंसर आपका है यहाँ से पेज नंबर 79 पर। हिजरत की रात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को मुशरिकीन और कुफार मक्का की तरफ से सख्त ख़तरा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को नसीहत फरमाई कि लोगों की अमानतें उन तक पहुंचाकर मदीना आ जाएं। यहाँ तक बेटा आपने इसका निशान लगाना है कि हिजरत की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार की अमानतें किस सहाबी के सुपुर्द की थी, तो आपने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के सुपुर्द की थी। आंसर आपका है बेटा हिजरत की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार की अमानतें वापस करने का काम हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के सुपुर्द किया था, ठीक है। और इसमें भी आप निशान लगा सकते हैं कि हिजरत की रात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को मुशरिकीन और कुफार मक्का की तरफ से सख्त ख़तरा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को नसीहत फरमाई कि लोगों की अमानतें उन तक पहुंचाकर मदीना आ जाएं। यहाँ तक बेटा आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। आपने इन जितने भी आपके ये जो क्वेश्चन है 5 क्वेश्चंस हैं, आपने इसके निशान आपने बुक पे लगाने हैं, और पेज नंबर 81 और 82 जो है जो फिल इन द ब्लैंक जो मारूजी सवालात हैं और जो कॉलम्स हैं, आपने नीट एंड क्लीन तरीके से आपको ने इसको अटेम्प्ट भी करना है। बुक पर बेशक डेट लिखें, टुडेज़ 14/1/2021 डेट मेंशन करें। आप अपनी ब्लैंक्स जो हैं वो भी कंप्लीट करें, कॉलम्स भी कंप्लीट करें, और जितने क्वेश्चंस के जो मैंने आंसर्स आपको बताए हैं वो भी बेटा आपने बुक पर अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। बुक पर आपने उसके निशान लगाने हैं। समझ आ गई ना बेटा। अब हम बढ़ते हैं आपके होमवर्क की तरफ। होमवर्क आपका क्या है बेटा। होमवर्क आपका है सबक ईमानदारी के सवाल 1, 2 और 3। सवाल नंबर 1, 2 और 3 ज़बानी आपने याद करने हैं, ठीक है। आपने इसको ज़बानी याद करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ईमानदारी से क्या मुराद है। नंबर 2 है किस शख्स के ईमान का एतबार नहीं। नंबर 3 है ज़िंदगी के तमाम मामलात में किस चीज़ को बुनियादी अहमियत हासिल है, ठीक है बेटा। उम्मीद है आपको इस तमाम काम की समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।